So I don't know who needs to hear this ha, but kanay mong pagkahadlokon, kanay mong pagkatalawan. Okay, wa jud kay maaduan ana mataas-taas. Yes. Dapat mo sa life da, you need to be a risk taker. Okay, dapat isog ka. Kaya kung mahadlok-hadlok ko, ay, what if, ani, ay, mahadlok man ko, ana. Wa jud, di jud ka maabot. Ug taas-taas kay mahadlok man ka. The only time nga mo succeed jud kag taman is when you learn to face your fears. I get it, no? Sometimes man good, kanang sugod, overwhelming kay siya, mahadlok ka. Dahil part mag na siya, day. Okay? Wala may nag-start na hawod ayon sa sugod. Oh, so mao nang mga pag ka, day. Di jud ka kabalo. So, hadlok jud ka. Pero saan man mo pag-learn, if di mo sugdan, kung saan man mo pagkahibalo sa life, sa abroad, if di ka mo sulay. Kung saan man mo pagkahibalo kung lisod bagid magdegosyo if dili mo sulayan. So mao nang take the risk. Yes, day, take the risk day. Kung madaog, di maayo. Kung wala ka na daog, di lesson learned, ana lang. Next time when you experience the same thing, kabalo na kaunsaon. Because sometimes no, when we take risk, we build confidence. Yes, day, mas ma-confident ka sa imong self, day. Di kabalo naman kaunsaon. Ngano, like naana kay knowledge ba? Kaya if always ka magpundo sa imong comfort zone, day, gamay naman ani mo, day, kabalo na makatanan ana kay comfort zone gani no, hawod na ka ana. So there's nothing more to learn in your comfort zone. Yeah, it is your safest place. Kay gamay man nimo pinanaa dito sa imong circle. So ang pangutan na mag-learn pa ba ka? Dili na. Because you're just doing the same thing forever. You're like running in circles but yung na lang ka. Bisan pag imong piyungan, kabalo na ka. So that's why when you master your circle, you need to go to the next one. Muna siya grow, day. Muna siya mag-grow ka. Because at the end, no, the reward often outweighs the fears. And those experience you have, whether winning or losing, will become a great accessory sa imong story. Okay, imagine na, day, kung ang story wala siya problema, wala siya ups and down, may lami. Kung ang story always rapod siya kahayahay, success, wapod siya lami. So if you are doing something, tapos mahadlok dito ka, ay, basin mag-fail, ay, basin din na ko kaya, kukira na, day. Kaysa ako apang ginaingon, kung madaog ka na imong gisugal, maayo. Pero kung wala ka madaog, at least na kay learning experience. Next time uliton to nimo, na nakay knowledge unsa ko sa pagdaog. So mao na akong advice sa inyo ha. Don't be afraid to try new things. Miss dai, mahadlok ka mo resign, mahadlok ka mo abroad, mahadlok ka to start a business, mahadlok ka tanang mo jud ka, wa jud ka paingnan. So mao nang ayaw jud hadlok-hadlok dai kay walay tao karon nga naabot sa taas nga wala sila naagig ubos. Tapos along the way ana nila in between ubos ug taas, daghan kina siya direk samok sa tunga-tunga. It doesn't mean nga isa ka samok, mobalik lang kag ubos. Dili dai, mas gi-start gina nimo padayon jud ka pataas. So di gid magkadlok-hadlok ha, kay ang kanang kadlok-hadlok overwhelming ra na sa sugod. Tapos kini bitaw masanay ka ning risk no. Aga dai, masige naman jud kag take risk jud dai. Di na mo ka mahadlok dai, bahala na ni. Ana. Kay kung di po ka mo sulay, unsa man nimo pagkahibaw. So mao na take risk.